Prestanite kupovati gluposti. Znam da zvuči malo grubo, ali iskreno ponekada se ne radi o tome koliko zarađujete, nego koliko vam novaca prođe kroz prste, a da to niste ni osjetili. Ako ste ikada bili šokirani novcem koji vidite na banci i iznenađeni što ga je tako malo, ovaj video je za vas. Ja nisam apsolutno nikakav financijski stručnjak i neću ti sada pričati nikakvu teoriju, ali ću ti pokazati puno savjeta i trikova koji su meni kroz minimalizam pomogli da sačuvam svoj novac i da prestanem trošiti na gluposti. I ne, nećete morati početi više raditi da bi imali više novca. Jednostavno ćete, ako usvojite neke od ovih navika, vrlo vjerojatno primijetiti promjene na svom bankovnom računu i početi razmišljati drugačije. Dobrodošli na Malo minimalizma. Ja sam Ines, supruga i majka dvoje djece. Na ovom kanalu dijelim svoje iskustvo o tome kako mi je minimalizam pomogao da dobijem više vremena za ono što mi je najvažnije, svoju porodicu. Ako vas zanimaju teme minimalizam, sporiji život i raščišćavanje svog doma i života, zapratite moj kanal i stavite srce u komentar ukoliko se nalazite u fazi raščišćavanja. To ovdje rade mnogi, čisto da se podržimo, da znamo da nismo sami u svemu ovome. Sigurno sam da ima puno vas koji jednostavno često primijeti da taj teško stečeni novac koji ste zaradili isklizne iz novčanika, jednostavno ode i na kraju mjeseca pogledate, niste sebi kupili ništa skupo, nikakvu skupu tašnicu ili otišli na neko putovanje, a novca jednostavno nema. Da mogu vratiti vrijeme, ja bi onoj staroj verziji Ines, koja je veoma često kupovala gluposti, pustila ovaj video. Međutim, tada nisam pronalazila online slične sadržaje, pa sam zato motivisana time napravila ovaj video u nadi da ću nekoga od vas potaknuti da počne razmišljati o svojim financijskim navikama. Sada te molim da ovaj video ne slušaš pasivno. Uzmi vrećicu za smeće i idri traži po stanu 10 stvari. To ne moraju biti 10 stvari koji se želiš riješiti time što ćeš ih baciti u smeće, ali neka budu 10 stvari za koje ste sigurni da ih želite donirati, pokloniti, a nešto što je uništeno može naravno ići direktno u smeće. Zašto baš 10 stvari? Zato što mislim da većina vas misli da 2-3 stvari možete definitivno naći, ali pogurajte sebe da danas odete dalje. Ok, idemo sada na prvi način koji će vam pomoći da budete financijski stabilniji i da sačuvate svoj novac. Ovo vam se vjerovatno neće svidjeti, ali ja moram ponovo da ponovim. Prvi i možda i najvažniji način da sačuvate svoj novac je da raščistite svoj dom. Na prvu to ne zvuči logično jer stvari koje imate u svom domu, vi ste ih platili i one su koštale i u svojoj glavi ih doživljavamo kao novac ili kao neku investiciju. Ali hajde da to pogledamo iskreno. Kupili ste neku stvar impulsivno, kupili ste jer je bila dobra akcija. Možda je to neka majica, možda neki kućanski aparat ili dekoracija i tako ta stvar stoji, ne koristite je. Svaki put kada je pogledate kao da vas bode u oči i unutrašnji glas vam kaže ne mogu to da bacim, koštalo je, ili ne mogu to da prodam, neću vratiti ni dio novaca nazad koliko sam uložila u to. Možete postati financijski svjesniji i pametniji kroz proces raščišćavanja. Zašto? Zato što raščišćavanje nije lagano. Zahtijeva fizički napor, zahtijeva psihički napor, energiju, vrijeme. Ali vas taj proces natjera da svaku stvar koju imate u svom domu uzmete u svoje ruke i iskreno pomislite ovo je bila greška, ovo mi nije trebalo, ovo je kupljeno bez razmišljanja. I upravo tu se dešava promjena. Meni se desilo da kada sam počela intenzivno raščišćavati, skoro prestala kupovati. A te vreće kutije za donaciju bile su ogromne, bile su preteške, ko zna koliko ih je bilo. Ovdje gdje mi živimo u okolini od oko 1 km, otprilike oko našeg stana se nalazi 3-4 kontejnera u koje ljudi stavljaju donacije za odjeću koja nam više ne treba, također i cipele. Samo mi se veoma često desi da kontejner koji mi je najbliži bude prepun i onda trebam ići do daljeg. Muž mi je veoma često govorio daj ostavite vreće,
otićemo zajedno sutra, odvešćemo ih autom, ali ja sam veoma često svjesno sama htjela da ih nosim, da uzmem tu vreću u svoje ruke i da zaista ja svojim nogama koračam do tog kontejnera za donaciju, jer sam na taj način sama sebi htjela da održim lekciju. I dok sam hodala sa tim vrećama donacije prema kontejneru, uvijek sam sama sebi govorila: Ines, nećeš više kupovati, Ines, šta ti je ovo trebalo? Zvuči čudno, ali ovo je zaista promijenilo moj odnos prema kupovini. Jer kada sam kasnije bila u radnji, nisam više reagovala automatski, razmislila bi prije kupovine neke stvari, i to više puta. Jer sam shvatila jednu jako važnu stvar. Moja obaveza prema tom predmetu koju kupim tek počinje. Kupovina nije kraj nečega, nego tek početak moje obaveze prema toj stvari. Šta ako je ta stvar koju sam upravo kupila još jedna stvar koja mi je uzalud uzela moj novac, ali i još gore moju energiju? Moram je čuvati, moram je čistiti, moram se brinuti za nju. Kada mi više ne treba, moram da shvatim gdje da je doniram, gdje da je poklonim. Ili još najgore od svega, da uvjerim samu sebe da mi ta stvar treba i da kupim još jednu kutiju za organizaciju, smjestim tu stvar na dno te kutije, kutiju smjestim na dno svog ormara i još samu sebe uvjerim da je to organizacija i da sam ja super organizovana žena. A zapravo sam samo odgodila problem. Sljedeći korak. Nemojte ovaj korak da preskočite, veoma je bitan. Analizirajte svoj bankovni račun. Svi mi imamo različite navike trošenja novca. Sjednite i iskreno pogledajte gdje odlazi najveća količina vašeg novca. I upravo tu trebate povući kočnicu. Ako vidite da trošite puno novaca na restorane, a inače ste osoba koja voli da kuha, zapitajte se zašto je to tako. Možda vam je kuhinja neuredna, možda izgubite želju za kuhanjem kada uđete u nju i vidite da je pretrpana stvarima koje zapravo ni ne koristite. Raščistite kuhinju, pojednostavite sebi, napravite 5 jednostavnih jela koje volite da jedete, napravite jednu listu sa njima, vrtite tih 5 jela u krug, napravite duplu porciju, dio zaledite, nosite na posao kuhanu hranu od kuće, bit će vam sigurno i zdravije i jeftinije i ukusnije. Ako vidite da trošite puno novaca na odjeću, zapitajte se zašto je to tako. Možda vam je ormar pretrpan. Možda od 10 hlača koje ni ne nosite, ne vidite baš one 2 hlače koje vam savršeno stoje i koje volite da nosite. Napravite svoj ormar da bude takav da vam apsolutno izgleda kao omiljeni butik, da vam se svaka stvar u njemu sviđa. I u idućoj stvari će se, vjerujem, mnogi od vas pronaći. Znate kako su nam se u svim državama apsolutno pojavile trgovine koje su super jeftine i koje prodaju raznu gomilu gluposti, ja kažem gluposti, jesu gluposti, stvari koje vam trebaju tek onda kada ih vidite, jer sve košta 0,99, 1,99, 2,99, mislim najskuplja stvar u toj radnji košta 5,99 i onda uđete, a zašto ne bi ovo, jeftinije puno nego u onoj drugoj radnji, zašto ne bi ovo kupila, dođete na kasu, pam, 50 eura. Ako vidite da većina vašeg novca ide upravo na takve radnje, nemojte jednostavno ići u takve radnje, jer ta kupovina je više kao neki hobi. Odete tamo da vidite šta ima novo, a ne jer vam nešto zaista treba. Iduća stvar koja će vam pomoći da sačuvate vaš novac je vizualizirajte ono što želite. To ne mora biti neka stvar, to može biti neki cilj, neko putovanje. Uzmite fotografiju toga i zalijepite na svoj frižider, stavite na pozadinu svog kompjutera, stavite na mjesto gdje ćete biti često posjećeni zašto zapravo štedite. I upamtite prije svake kupovine, svaki euro koji potrošite je korak dalje od vašeg cilja. Svaki euro koji sačuvate, koji ne potrošite je korak bliže tom vašem cilju. Sam najbrže uštedjela novac kada smo ja i moj suprug odlučili da idemo na putovanje u Ameriku, odnosno da ćemo tamo posjetiti moju sestru koja živi tamo sa svojom porodicom. 4 povratne karte za Ameriku i putovanje od 3 sedmice nije ni malo jeftino, ali sam veoma brzo uspjela da skupim taj novac jer nisam trošila pare na gluposti, jer sam znala ako kupim ovu glupost, korak dalje od sestre. Ako ne kupim ovu glupost, čak i ako košta samo 1 euro, korak bliže mojoj sestri. U putovanje otišli smo. Bilo je predivno, vrijedilo od bilo koje kupovine. Moja djeca i dan danas pričaju o tome i pamtit će ga za cijeli život.
Četvrti način je poprilično jednostavan. Ne uzimajte korpe za kupovinu. Znate da su prije samo supermarketi imali ona velika kolica za kupovinu u kojima guraš namirnice, međutim sad svaka radnja ima neku vrstu korpe za guranje ili one velike cekere koje stoje na ulazu. Vidim ih u Zari, vidim ih u H&M-u, vidim ih svugdje. I onda pomislim, to je odličan marketinški trik. Uzmemo korpu, guramo u nju stvari koje nam i trebaju i ne trebaju i imamo slobodne ruke da bi mogli tražiti nove stvari, da bi nove stvari stavljali u korpu i vrlo vjerovatno kasnije zaista i kupili. Šta ja sad radim? Ulazim u radnju, idem direktno na onaj odjel na kojem znam da se nalazi stvar koja mi je potrebna. Naravno da ću u povratku na putu do tamo vidjeti još par stvari koje mi se sviđaju i zaista uzet ću možda tu neku stvar, zatim ću doći do stvari po kojoj sam zaista zapravo došla, pa ću ponovo i nju uzeti, možda ću vidjeti treću stvar, međutim ruke su mi već zauzete, nema šanse da uzmem puno stvari. A onda ću vjerojatno pomisliti, možda sam ipak trebala uzeti tu korpu, ali te korpe obično stoje na ulazu u radnju, tako da postoji put do tamo koji se meni ne da raditi. Vjerovatno ću na kraju apsolutno iznervirana svima, sve ostaviti, vratiti na mjesto, uzeti stvar po koju sam došla i otići na kasu da platim. Siromašan čovjek kupuje 2 puta. Na primjer, želite neki zlatni lančić, fini jer volite zlatnu boju, volite nakit, super, odlično. Ali pretpostavimo nemate novca za njega. Ali šta je jeftinija opcija? Otićete u neku radnju da kupite neki bižuterijski lančić koji je zlatne boje i onda ćete vidjeti, i ovaj drugi je fin, pa znate što, zašto ja ne bi odmah kupila 4 bižuterijska zlatna lančića pod navodnike, pa onda mogu malo da ih i mijenja, da nosim uvijek isti. Šta se dešava? Nekvalitetni lančići izgube boju, veoma brzo nije uopšte zlatan, kosa vam se zapetlja, nepraktično je za nosit, desi se da nešto pukne, nešto možda izgubite i na kraju ne imate nijedan lančić, novac je bačen, a možda je se više isplatilo u početku čuvati za nešto što će vam se zaista svidjeti, kupiti taj jedan zlatni lančić koji vam se baš sviđa i koji ćete nositi svaki dan. Slikaj predmet prije nego što ga kupiš. To ja apsolutno uvijek radim. Kada sam u radnji, slikam neki predmet koji mi se sviđa, ne kupim ga. Odem kući, ako i nakon par dana budem razmišljala o tom predmetu, pogledat ću sliku i to će mi pomoći donijeti odluku da li ja zaista to nešto želim kupiti ili ne. Ako nešto kupujem online, odnosno gledam online, uvijek napravim screenshot i taj screenshot ću kasnije da pogledam. Ukoliko se zaista odlučim kupiti ponovo predmet iz radnje, imam fotografiju koju mogu pokazati prodavaču i pitati gdje se nalazi taj predmet. Ukoliko mi je taj predmet već nestao, mogu screenshot ili fotografiju iz radnje uvijek staviti na Google Search i pronaći isti taj predmet po drugoj cijeni, možda još boljoj ili nešto slično njemu. Idući trik je da stvari prilikom online kupovine ubaciš u košaricu. Nemoj da ih kupiš, samo ih ubaci na košaricu ili na neku listu želja. Svaki put kada pogledam svoju Amazon košaricu pomislim, zar je meni ovo trebalo? Zar sam ja bila toliko luda da sam pomišljala da naručim zaista ove stvari? Mame, pažnja, ovo zaista pali sa djecom. Svaki put kada se nalazim u nekoj trgovini i moje dijete, posebno mlađi, želi neku stvar, ja mu kažem, ok, ja ću ti je slikat, i ako je budeš htio za par dana, možemo popričati o tom da je kupimo. Veoma često se desi, u 99% slučajeva se desi, da budem iskrena, da on tu stvar više nikada ne spomene. Ali ako se nekada zaista desi da se sjeti neki igrački koji je htio, ja odlično, već imam fotografiju u mobitelu i kada me prijatelji ili porodica pita šta želi da mu kupim za njegov rođendan, ja već mogu sliku proslijediti dalje. Učim svoju djecu da ne budu impulsivni potrošači, jer mislim koliko god da je nama sada teško i koliko god da mi sada impulsivno kupujemo, da će generacijama koje dolaze ovo biti još veći problem. Oni će konstantno biti bombardovani, čak i više od nas, sa beskrajnim marketinškim trikovima, kupi ovo, treba ti ovo, da ne mogu ni zamisliti koliko će teško biti živjeti u tom svijetu. Nauči se diviti ljepoti nečega bez potrebe da ga kupiš. Odem u radnju i pomislim, wow, nikada nije bilo toliko lijepih stvari koje bi se mogle kupiti. Dizajn nikad nije bio bolji.
Jednostavno, neke obične stvari sada izgledaju kao mala umjetnička djela. Ja sam prije svaki put kad odem u neku radnju, vidim neku lijepu stvar, imala potrebu da je kupim i da ta stvar bude moja. Danas to sve izgleda drugačije. Danas uzmem sve vremena. Ne bježim od te stvari, nego odim prema njoj, uzmem ju u ruke, pomislim, wow, kako divno, prelijepo, ko je ovo napravio, svaka čast za dizajn. Jednostavno, kratko se divim predmetu, vratim ga na mjesto i ne kupim ga. Iduća stvar na koju trebaš obratiti pažnju prije kupovine je da se upitaš da li ovu stvar želim kupiti samo zato što je od neke poznate marke ili zato što mi se zaista sviđa. Na primjer, kada vidite neku majicu, pokušajte ignorisati njenu etiketu, da li je od nekog poznatog brenda. Pokušajte se fokusirati samo na materijal, na osjećaj koji imate kada je nosite. Često vidim natpise tipa kupi sad ili nikad, samo danas, ako ne kupiš danas, to sutra neće biti tvoje, lov na blago i slične stvari. Jednostavno sam to naučila ignorisati. Ne kupujem nešto samo zato što je sniženo. Radije ću sačekati i kupiti nešto što mi se zaista sviđa i što ću koristiti i nositi. Prodaj ono za što misliš da dio novca možeš dobiti nazad. Nemoj misliti da ćeš se od toga obogatiti, ali zašto ne bi neku određenu sumu uvijek vrtili u krug. Na primjer, dijete vam je izraslo iz neke veličine, sve komade od jedne veličine možete prodati kao jedan cijeli paket i taj novac uložiti u njegovu iduću garderobu. Šta je 1 euro? 1 euro kada je potrošen, on je potrošen, on se nikada neće vratiti nazad. Ali 1 euro koji je sačuvan, možda čak uložen u nešto, može postati 10 puta više. Razmisli o tome kako trošiš svoj novac. Možda ga možeš uložiti u nešto, uložiti u svoje znanje, uložiti u svoj biznis i da ti se vrati 10 puta više. Skupo ne znači kvalitetno. Prvenstveno ovdje mislim na kozmetiku. Veoma često kupujemo brendove samo zato što su poznati. A to poznati mene lično ne znači da su kvalitetni. To poznati znači samo da su više novaca uložili u marketinške svrhe, u reklame, da bi bili ljudima svugdje dostupni i da bi ih svi gledali kao na kvalitetne. Imam aplikaciju koju prije kupovine nekog proizvoda skeniram taj kozmetički proizvod i onda mi kažu da li u njemu ima štetnih sastojaka. I tako određujem šta ću kupiti, a šta ne. Apsolutno mi ne znači neki logo ili neka poznata svjetska marka. Ako vidim da to što stavljam na svoju kožu ima štetne sastojke, ne idem. I vidjela sam da taj omjer cijene i štetnih sastojaka apsolutno ne igra nikakvu ulogu. Stvari koje su jeftinije su veoma često kvalitetnije od nekih luksuznih svjetskih brendova. Ovo je, mislim, ispao baš dug video. Hvala svima koji su ostali do kraja. Dug je video zato što mi ova tema zaista leži na srcu i zaista sam osjetila promjene u svom trošenju i u samom pogledu na sav taj konzumerizam koji nas okružuje. Ako te zanima više sličnog sadržaja, zaprati moj kanal Malo minimalizma, stavi srce u komentar ako se nalaziš u fazi raščišćavanja svog doma i života. Ima nas puno koji to radimo, na taj način podržavamo jedne i druge u toj fazi raščišćavanja, da znate da niste sami. Želim vam prelijep dan.